सनबर्नाचो विरोध चालूच आसा। कामुर्ले कोमनीदाद आपल्या गावात सनबर्न इव्हेंट घडोवन हाडपाचो प्रस्ताव न्हयकारता। 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन जावपी हो सनबर्न संगीत महोत्सवाक थळाव्यांनी एकठांय येवन निषेध केलो। मीटिंग आसली, आमी गांवकार नाल्यार तरी आमी सपोर्ट करपाक गेल्ले, भायर रावलेले आनी आमी सगळ्या गांवकारांक थँक्स म्हणटा की तेंच्यांनी आज युनॅनिमसली हो सनबर्न आहा तो कामुर्लेन नाका म्हणून सांगलेलो। प्रश्न हा कितें जाणा, जे पॉलिटिकल लिडरांनी जेन्ना म्हटलेले की हो सनबर्न बरो हे केल्यार तुमच्या एरियान घेवपाचो, खरें म्हटल्यार ही डिफीट ही तेका समजूंक गावता म्हणटा व्हिडिओ बेश्टे काडटा भुरगे आनी सनबर्नाक ओपोज करता व्हिडिओ। तुमकां खबर आसा वी हॅव नॉट रिलीज सिंगल व्हिडिओ करता तितके तुमी प्रेसवाले करी, मागीर ते प्रेसवाल्यांचो आनी गांवाचो आनी गांवकारांचो युनॅनिमसली ओपोज केला तेन्ना तेणें चिंतपाक जाय की गांवकार आनी हे गांवान बरे आहा की नाका ते आज प्रूव केल्लेले आसा। त्या खातीर हे सगळ्या गांवकारांक लोकांक सगळ्यांक थँक्स म्हणटा की तुमी असलो सनबर्ना आहलो ड्रग्साचो वेपार जाता, परत सांस्कृतीक पिड्ड्यार जाता, परत थंय गोबरीचो आग आहा, त्या गोबरीच्या आकानूच सगळ्यांच्या मनान घातले की हो रिजेक्ट करपाचो म्हणून आनी हो युनॅनिमसली रिजेक्ट केला। ताका सगळ्यांचे गांवकारांचे अभिनंदन करता, सगळ्यांक थँक्स म्हणटा आनी तुमकां पत्रकारांक थँक्स म्हणटा की ह्यो 7-8 दीस आमची कवरेज तुम्ही बरी केली आनी तुम्ही आमकां सपोर्ट केलो। यू हॅव गिवन अस स्ट्रेंथ टू फायट अगेन्स्ट दिस टायप ऑफ प्रोजेक्ट एंड वी will not allow in future also this type of project in कामुर्ले। कित्याक सांगतलो हो प्रोजेक्ट हांगा सनबर्न हाडपाक कारण कोण, एक अपॉइंटेड एटर्नी आहा, अपॉइंटेड एटर्नी हो हेचो कोमनीदादचो आहा, तेणी सगळी कारण केल्या आनी सगळ्यांक लोकांक इतक्या त्रासान घालपाचो केला। आपूण दिता कामुर्ले तरी गांवकारान ताका भायर व्हरला आनी तेंच्यांनी कंप्लिटली त्याच्या एगेन्स्ट हे करून तेंच्यांनी सनबर्नाक ओपोज केला। सनबर्न गोंयांत करचो वा ना करचो म्हाजो विशय ना, कित्याक सनबर्न हो पयलींसून जाता। मायकला फ्लो म्हणटा म्हाज्या थंय हाड, ते यूज टू दॅट म्युजीक आनी आहा न्हू। कामुर्ले गांव हो कल्चरल गांव, कामुर्लेची ती संवय ना, पूण हांव म्हणिना वागातोर आनी कानोळे पयलीं जातालो पळय थंयसरल्या लोकांक हे म्युजिकेची आनी हेची ती संवय आहा, तेचे डेलीचेच आहा, ट्युरिस्टीक प्लेस ती। सो थंय आसचो वा नासचो म्हाजो विशय ना, पूण हांव आयज जे गांवकारांनी तांकां जे समर्थन करूंक ना, सनबर्नाक विरोध केलो पळय त्या सगळ्या गांवकारांचें हांव आयज अभिनंदन करता आनी तांकां शाबासकी दिता, कित्याक तेंच्यांनी जागृत रावन हो प्रोजेक्ट हाडून पडलो। आम्ही त्यांच्या रिक्वेस्टारून हे घेतला, कारण आमकां रायट ना डायरेक्ट घेवपाक। तेंच्यांनी हे घेतले की आम्ही जनरल बॉडी मिटींग घेतली, गॅजेट चेअरमॅन जनरल म्हणून 6 तारीख जाली। आज ती मिटींग जाली, तेंच्यांनी डिक्लेअर केले आम्ही दिवप ना आनी फुडें 5 वर्सां दिवप ना, हे एग्रीड आनी तेच्या प्रमाणे आतां आमी तांकां कळयतले ऑफिसाक कळयतले एडमिट करा की बाबा मिनीट आमच्या भितर कांय ना, विरोध सनबर्नाचे कितें सनबर्नाचे आमी दवरलेली जनरल बॉडी मिटींग आमी पयलीं आमकां लोक विचारतले तेन्ना आमी तेच सांगतले जनरल बॉडी मिटींग जी कितें फायनल करता तो फायनल, तशें तेंच्यांनी फायनल केलें की बाबा तो करप ना आनी फुडें 5 वर्सां कोणाक दिवप ना। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।